इस वाक़े की कुछ तफसीलात आप तक पहुंच चुकी होंगी। मीडिया ने इसके ऊपर कुछ तवज्जो दी, लेकिन वो तवज्जो नहीं मिल पाई जो देनी चाहिए थी। पाकिस्तान के सियासी हलकों की तरफ से एक हैरतअंगेज़ खामोशी हमने देखी, और उस खामोशी के अंदर एक बड़ा मानी खेज़ किस्म का पैगाम भी था, जो यकीनन अफ़गानिस्तान के अंदर बैठे हुए तालिबान ने अख़ज़ किया होगा। वो ये कि पाकिस्तान के अंदर मुक़्तदर क़ुव्वतें शायद अपने बॉर्डर्स को इतनी संजीदगी से नहीं लेती जितने दूसरे ममालिक लेते हैं। किसी और मुल्क जिसकी सरहद अफ़गानिस्तान के साथ मिलती हो, अगर उसके 18 फ़ौजी, जिसके अंदर 13 अफ़वाज पाकिस्तान के सिपाही और 5 FC के सिपाही इस बेदर्दी से शहीद किए गए हैं, और अगर इस किस्म की वीडियो बनाकर रिलीज़ की जाती तो यकीनन उस मुल्क और अफ़गानिस्तान के दरमियान बहुत बड़ा सफारती इशू खड़ा हो जाता। पाकिस्तान के अंदर ना सदर मुमलिकत की तरफ से इसके ऊपर कोई बहुत बड़ी आवाज़ बुलंद की गई, ना वज़ीर आज़म की तरफ से बहुत शोर मचाया गया। वज़ीर ख़ारजा साहिबा जो बयानात देने में जिनको मलका हासिल है, उन्होंने भी इसके ऊपर खामोशी इख्तियार की। काबुल की तरफ से जो एक्सप्लेनेशन आई वो इंतहाई बोधी थी। वो ये कि इन एरियाज़ में कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने काबुल के एम्बेसडर जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको समन किया, लेकिन इतने बड़े वाक़े के ऊपर इस किस्म का रद्द अमल यकीनन अफसोस का मुकाम है। वैसे भी पाकिस्तान के अंदर कोई हमें बड़ी बहस नज़र नहीं आई। वीडियो को रिलीज़ करने से तालिबान ने यह पैगाम दिया है कि ना सिर्फ हमने ये वाक़या हम इसको ओन करते हैं, बल्कि इसको हम सेलिब्रेट भी करते हैं। जो फ़ौजी उनके हाथ लगे, जो लड़ते हुए शहीद हुए, उनके सर तन से जुदा करके बाकायदा डिस्प्ले किए गए, उनके आइडेंटिटी कार्ड्स डिस्प्ले किए गए, और अब निगोशिएशंस की जा रही हैं कि शहदा के लाशों को वापस करने के लिए आप हमें पैसे कितने देंगे। ये वो अमल है जो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा एक कौमी मसला बनकर सामने आना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर दूसरे मामलात हावी हो गए हैं। पाकिस्तान की बॉर्डर्स के इशू जो हैं वो पीछे चले गए हैं। हालिया वक्तों में नाज़रीन, ये पहला वाक़या ऐसा नहीं है जिस के ज़रिए पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर इंग्रेस करने की कोशिश की गई है। पिछले 1 साल के अंदर 20 से ज़्यादा वाक़यात हो चुके हैं। दीर के इस एरिए में तकरीबन 4 के करीब बड़े वाक़यात हो चुके हैं। पुलिस के ऊपर अटैक किया गया, पुलिस चेक पोस्ट के ऊपर, FC के ऊपर अटैक किया गया। विलेज डिफेंस कमेटी बनाएगी, उसके जो सरबराह हैं उनके घरों के ऊपर अटैक किया गया, और अब ये चौथा वाक़या है। तो यहाँ पर आकर आपको एहसास होता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इन जत्थों की वजह से अमलन एक जंग की कैफियत में है, लेकिन इस्लामाबाद से शायद ये पहाड़ियाँ इतनी दूर हैं कि यहाँ पर होने वाले वाक़यात, बावजूद इसके कि उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के बॉर्डर से है, इस्लामाबाद के अंदर ख़बर तो क्या, वो एक गूंज की हैसियत में भी आपको सुनाई नहीं देते। ये बहुत अच्छा हुआ कि रियासत को आखिरकार ये ख्याल आ गया कि वो अपने बॉर्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी लोगों पर नहीं छोड़ सकती। वो बॉर्डर जिसके बारे में बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं, इसका तहफ़्फ़ुज़ अब पाकिस्तान की रियासत का तहफ़्फ़ुज़ है। अगर हमने यहाँ पर चेक पोस्टें नहीं बनाई, अगर हमने आने वाली दरअंदाजी को नहीं रोका, तो पाकिस्तान की रियासत आने वाले ख़तरात से कभी भी नबर्द आज़मा नहीं हो सकेगी। इन इलाकों में अमलन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक सर्द जंग जारी है। ये सर्द जंग कभी कभी गर्म जंग में तब्दील हो जाती है, क्योंकि गैर रस्मी तौर पर अफ़गानिस्तान की हुकूमत अमरीका और ISAF के साथ मिलकर पाकिस्तान के बॉर्डर पार वो काम कर रही है जो बैनुल अक़वामी क़वानीन की रोशनी में गैर कानूनी भी है, गैर इखलाकी भी है। बॉर्डर के ऊपर चेक पोस्टें बनने से ये ख़तरात कुछ कम तो हुए हैं, लेकिन नुकसानात ज़्यादा हो सकते हैं। जब बॉर्डर पर चेक पोस्टें बनती हैं, आर्मीज़ आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ पर दोनों जानब से बंदूकें तान ली गई हैं। एक तरफ से गैर रस्मी लेकिन इंतहाई तरबियत याफ्ता जत्थे जौक तर जौक रोज़ाना हमले करते हैं, और दूसरी तरफ से मुख्तलिफ किस्म की जवाबी कार्रवाइयाँ होती हैं।
ان تمام حالات کے پیش نظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان کے بارڈرز کے ان ایریاز میں اب حالات تبدیل ہو رہے ہیں. ریاست کے ادارے اپنی رٹ اور ملک کا پرچم یہاں پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دور پار سے آنے والی طاقت ان تمام حالات سے فائدہ اٹھا کر ریٹیلیٹ یقیناً کرے گی. اگر پاکستان، افغانستان اور امریکہ کے تعلقات ان معاملات کو سدھارنے کا باعث نہ بنے تو عین ممکن ہے کہ بارڈر پر ہونے والی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں اور اس قسم کے بڑے بڑے اندوناک واقعات ایک جنگ کا باعث بن جائیں. یہ وہ معاملات ہیں جس کے اوپر پاکستان کے دارالخلافہ میں کوئی بات نہیں کرتا. طاقت کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے ناظرین. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ طاقت میں، سیاسی طاقت میں موجود ہوں. اتنی طاقت ہے کہ آپ آئین کو امینڈ کر سکتے ہیں اور کیا ہے. آپ نئے آئین کو بنانے کی بات کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ تمام اتحادی موجود ہیں اور پھر جب بارڈر کے اوپر اس قسم کے حالات ڈیولپ ہو رہے ہوں تو آپ کندھے اچکائیں اور منہ پرے پھیر لیں. عملاً اسلام آباد کے اندر بیٹھی ہوئی حکومت نے بارڈر کے انسیڈنٹ سے منہ پھیرا ہوا ہے. آرمی کسی بھی ملک کی ہو، کتنا بھی طاقتور ملک کیوں نہ ہو، از خود ان معاملات کو پالیسی کی حد تک اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتی. وہ یہی کر سکتی ہے کہ ان جگہوں پر جہاں پر یہ حملے ہو رہے ہیں مزید چیک پوسٹیں قائم کر دے، ری انفورسمنٹس بھیج دے. لیکن بین الاقوامی طور پر اس معاملے کو اٹھانا اور پاکستان کے بارڈرز کا تحفظ لانگ ٹرم بیسس کے اوپر، یہ اس پالیسی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے جو اسلام آباد میں ہمیں بنتے ہوئے نظر نہیں آتی. بہت عرصے سے پاکستان کی ساورینٹی اور پاکستان کے اندر سیاسی مینڈیٹ کی بات ہو رہی ہے، ہونی بھی چاہیے. اس ملک کا مستقبل اگر ہم نے صحیح کرنا ہے تو جینون ڈیموکریسی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. لیکن جب تک جینون ڈیموکریسی بننے میں وقت لگتا ہے، ہم بارڈرز کو کھولا بھی نہیں چھوڑ سکتے اور وہاں پر متعین جو سولجرز ہیں ان کے حالات سے ہم منہ بھی نہیں پھیر سکتے. برطانیہ ہو یا امریکہ ہو، یورپین ممالک کے نمائندگان ہوں یا ہمارے بغل میں ہندوستان، اس کا وزیر اعظم، اس کا صدر اور اس کا ہوم منسٹر یا دوسرے نمائندگان ہوں، جس جگہ پر ان کے سولجرز ڈپلائیڈ ہوتے ہیں وہ کم از کم اس جگہ پر جا کر ایک آدھ وزٹ یقیناً کرتے ہیں. یہاں پر حالات عجیب ہیں کہ سرحدوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور اسلام آباد سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں اٹھ رہی. کم از کم اگر آواز نہیں اٹھا سکتے تو اشارتاً بات کر دیں کہ ہم ان معاملات کے بارے میں یقیناً وریڈ ہیں. اگر حکمرانوں کی طرف سے بارڈرز کے اوپر ہونے والی خلاف ورزیوں کی طرف یہی رویہ رکھا گیا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب پاکستان کے بارڈر کے ہر حصے کے اوپر کوئی نہ کوئی جتھا بیٹھا ہوگا اور کوشش کر رہا ہوگا کہ پاکستان کے اندر آ کر انگریس کریں اور حالات کو اس حد تک خراب کر دیں کہ اس ملک کے اندرونی معاملات اور اس کے بارڈرز کے معاملات ایک جیسے لگیں. ہم نے اس ملک کا اگر تحفظ کرنا ہے تو اندرونی طور پر بھی ہمیں یقیناً ایک پالیسی مرتب کرنی ہے، لیکن بارڈرز کے اوپر سے ہم نظر نہیں اٹھا سکتے، بالخصوص جب بارڈر کے پار جو ایجنڈاز بن رہے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں انتہائی خطرناک چیلنج کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. طلعت حسین کو اجازت دیجیے افغانستان پاکستان سرحد سے. اللہ حافظ.